Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan membongkar ternyata dosen bahkan guru besar Al-Azhar yang dibangga-banggakan oleh Bapak Nuruddin itu ternyata mereka sudah menyimpan kebencian, menyimpan dendam kepada ulama-ulama sunnah, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita akan simak pada sebuah video di mana salah satu mahasiswa yang sedang melakukan sidang untuk meraih gelar tesis atau doktoral, anak kurang paham. Yang jelas beliau mahasiswa ini sedang sidang, ya, mengutarakan ya tulisan atau tesis atau disertasinya di hadapan para guru penguji. Di antaranya adalah Usamah Al-Azhar. Nah, ketika sang mahasiswa ini menjadikan rujukan Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, lantas ditegur oleh Dr. Usamah Azhari. Katanya tulisan Syekh Ibnu Utsaimin tidak layak dijadikan rujukan. Entah alasannya dia seorang Wahabi atau yang lainnya. Bahkan dia menuduh Syekh Ibnu Utsaimin mengkafirkan Al-Azhar. Ya, mengkafirkan orang-orang Al-Azhar yang berpemahaman Asy'ariyah. Ini sungguh sebuah kedustaan, teman-teman ya. Syekh Ibnu Utsaimin tidak pernah mengkafirkan orang-orang Al-Azhar. Nanti kita akan buktikan. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu bagaimana teguran dari Dr. Usamah Al-Azhar ini kepada mahasiswa yang menjadikan rujukan ya tulisannya ketika disidang merujuk kepada Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian dikatakan tidak pantas. Al-Azhar tidak layak mengambil rujukan dari Ibnu Utsaimin karena katanya dia mengkafirkan orang-orang Al-Azhar. Baik, nanti kita akan bantah tuduhan-tuduhan Syekh Ibnu Utsaimin mengkafirkan Al-Azhar. Kita simak videonya terlebih dahulu. ايه المرجع؟ انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين. طب ده كلام يا شيخ محمد. الشيخ العثيمين احنا نحترم الكل ونوقر الكل، لكن ايه دخل الشيخ العثيمين في هذا؟ يا ابني ما فيش ازهري ينقل عن الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يكفر الازهريين يا شيخ محمد. فمع احترامنا للرجل رحمه الله، لكن هذا لا يصلح يا ابني مصدر ولا مرجع أبدا في رسالة علمية إلا على وجه مناقشته. يعني إذا أحببت أن تورد قولا قاله وأن تفند وتناقش لازم توثق من كتبه. إنما يا ابني ده ليس بمصدر، خصوصا في قضية زي قضية الإلحاد. كم وكم كتب فيها من كتب قديمة وجديدة من تاريخ الإلحاد، في تاريخ الإلحاد عند المسلمين لعبد الرحمن بدوي الفيلسوف، لم ترجع. Baik teman-teman, jelas ya. Jadi Dr. Usamah Azhar ini menfitnah Syekh Ibnu Utsaimin, mengkafirkan orang-orang Al-Azhar. Sehingga beliau marah bahwa tidak layak dijadikan rujukan dalam risalah ilmiah untuk meraih gelar doktor atau magister. Ini sebuah kedustaan, teman-teman. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengkafirkan orang-orang Al-Azhar yang mereka berpaham Al-Asy'ariyah. Baik, kita buktikan. Ya, dari Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin kalau beliau tidak sama sekali mengkafirkan Al-Azhar. الشيخ العثيمين يكفر الأزهريين يا شيخ محمد. فمع احترامنا للرجل رحمه الله، لكن هذا لا يصلح يا ابني مصدر ولا مرجع أبدا في رسالة علمية إلا على وجه مناقشته.
يعني إذا أحببت أن تورد قولا قاله وأن تفند وتناقش لازم توثق من كتبه، إنما يا ابني ده ليس بمصدر. وهذا الكلام يا إخوة من أكذب الكذب وأبطل الباطل. الشيخ ابن عثيمين kata beliau bahwasanya ini kedustaan, hadzal kalam min akdabil kadhib, kedustaan yang paling dusta, wa abtalil batil, kebatilan yang paling batil. Ya, bayangkan ini yang dibangga-banggakan Ustadz Nuruddin, ulama-ulama Al-Azhar, ya ternyata menyimpan kebencian dan dendam kepada ulama-ulama sunnah yang mendakwakan tauhid. Tak terkecuali Syekh Ibnu Utsaimin, ya, terkena tuduhan fitnah, katanya suka mengkafirkan. Baik, kita dengarkan teman-teman. عليه رحمة الله لم يكفر الأزاهرة أبدا في حياته، وهذا الكلام أصلا معروف عن الشيخ ابن عثيمين. دلوقتي حضراتكم عارفين إن الأزاهرة أغلبيتهم أشاعرة. طب شوفوا يا إخوة بقى من نفس الكتاب مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ يقول: لا يخرج الأشاعرة والماتوريدية من صف المسلمين إلا جاهل بحالهم أو جاهل بأسباب الكفر والخروج عن الإسلام. يقول: أما أهل العلم بذلك فلم يخرجوهم من الإسلام بل ولا من أهل السنة والجماعة في غير ما خالفوا به أهل السنة والجماعة. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: يذكر أن بعض القادة في المعارك الإسلامية كانوا أشاعرة، فهل يثنى عليهم؟ فأجاب بقوله: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يجتمع لا من أهل السنة والجماعة في. Baik teman-teman, lihat apa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Annahu la yukhrajul asy'ariyatu wal maturidiyatu min saffil muslimin. Jadi kata Syekh Utsaimin, perlu diketahui bahwasannya orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak dikeluarkan dari barisan kaum muslimin. Illa jahilun bihalihim, kecuali kejahilan dengan keadaan mereka. Au jahilun bi asbabil kufri, atau kejahilan dengan sebab-sebab kekufuran. Wal khuruju anil Islam, atau dia memang keluar dari Islam. Amma ahlul ilmi bidzalika falam yukhrijuhum minal Islam. Adapun ahli ilmi, ya, mereka tidak mengeluarkan Asy'ariyah wal Maturidiyah dari Islam. Bal wala min ahli sunnati wal jamaah fi ghairi ma khalafu bihi ahli sunnati wal jamaah. Bahkan, ya, tidaklah mereka keluar dari ahli sunnah wal jamaah pada perkara yang tidak menyelisihi ahli sunnah wal jamaah, kecuali apa yang menyelisihi dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi mereka tidak mengeluarkan, tidak mengkafirkan, ya, Asy'ariyah wal Maturidiyah dari barisan kaum muslimin. Ya, ini jelas ya. Amma ahlul ilmi bidzalik falam yukhrijuhum minal Islam bal wala min ahli sunnati wal jamaah. Bahkan tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak mengeluarkan dari barisan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, fi ghairi ma khalafa bihi ahlus sunnah, pada sesuatu yang mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Bayangkan. Ini dari Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ini bukti bahwasanya beliau tidak mengkafirkan. Baik, kita lanjut teman-teman. غير ما خالفوا به أهل السنة والجماعة. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: يذكر أن بعض القادة في المعارك الإسلامية كانوا أشاعرة، فهل يثنى عليهم؟ فأجاب بقوله: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يجتمع فيه سنة وبدعة إذا لم تكن البدعة مكفرة. ومن المعلوم أن بدعة الأشعرية ليست من البدع المخرجة عن الإسلام، ولا مانع من الثناء على من قام بما ينفع المسلمين من هذه الطائفة بما يستحق من الثناء، فهو محمود على ما قام به من ذلك. وأما ما حصل منه من بدعة نعلم أو يغلب على ظننا أنه فيها مجتهد، فهو دائر بين الأجر والأجرين، لأن كل مجتهد من هذه الأمة في حكم يسوغ فيه الاجتهاد فلن يعدم الأجر أو الأجرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حضراتكم واخدين بالكم الشيخ ابن عثيمين أجرين ليست. Jelas teman-teman ya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, sebagian qadah, pemimpin di ma'arik, peperangan-peperangan Islam yang mereka adalah Asy'ariyah, apakah mereka layak diberikan pujian? Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, menjawab, min usuli ahli sunnati wal jamaah annal insana qad yajtami fihi sunnatun wa bid'atun. Termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya seseorang terkadang terkumpul sunnah dan kebid'ahan. Di dalam takunil bid'atul mukaffarah, apabila bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan. Ya. Wa minal ma'lum, termasuk dari yang perlu dimaklumi, perlu diketahui, anna bid'atal asy'ariyah laisat minal bid'il mukhrijati anil Islam. Lihat, perlu diketahui bahwasannya kebid'ahan dari Asy'ariyah ini tidaklah termasuk bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Wala mani'a minas sana'i ala man qama biha, maka tidak ada halangan ya memberikan pujian bagi pemimpin ya yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari kelompok ini, bima yastahiqu minas sana, yang memang berhak untuk diberikan pujian. Fa huwa mahmudun ala ma qama bihi min dalik, maka dia terpuji ya jika memang dia bisa memimpin ya, memimpin kaum muslimin, terpuji untuk mendapatkan pujian. Wa amma ma hasala minhu min bid'atin, dan adapun apabila terdapat bid'ah pada dirinya, na'lamu aw yaglibu, kita ketahui atau walabatidzan, kemungkinan besar, annahu fiha mujtahid, maka barangkali itu ijtihadnya dia. Fawadairun bainal ajri wal ajrain, maka berputar antara dua keadaan, mendapatkan satu pahala atau dua pahala. Jika ijtihadnya benar, maka dapat dua pahala. Jika ijtihadnya salah, maka dapat satu pahala. من البدع المخرجة عن الإسلام ولا مانع من الثناء على من قام بما ينفع المسلمين من هذه الطائفة بما يستحق من الثناء، فهو محمود على ما قام به من ذلك. وأما ما حصل منه من بدعة نعلم أو يغلب على ظننا أنه فيها مجتهد، فهو دائر بين الأجر والأجرين، لأن كل مجتهد من هذه الأمة في حكم يسوغ فيه الاجتهاد فلن يعدم الأجر أو الأجرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حضراتكم. Nah, teman-teman ya, jadi jelas teman-teman ya. Penjelasan Syekh ini sangat jelas sekali. Kata beliau di sini, li'anna kulla mujtahidin min hadhihi al-ummati fi hukmin yasughu fihi al-ijtihadu fala ya'imal ajru aw ajraini. Ya. Jadi karena setiap yang mujtahid, orang yang mujtahid dari umat ini, maka dihukumi fi hukmin, pada hukum yang dia boleh ijtihad di dalamnya, maka dia tidak fala ya'dim, maka tidak hilang. Ya, pahala, satu pahala atau dua pahala. Jadi kalau seorang mujtahid, kalau memang ijtihadnya benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, maka dapat satu pahala. Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahidun. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar, maka mendapatkan dua pahala. Jika dia berhukum kemudian dia salah, ijtihad berhukum dengan ijtihadnya dia, kemudian dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya, jadi ini saya menurut ini tidak ada sama sekali ucapan mengkafirkan dari kalangan Azhariyun, orang-orang Al-Azhar yang mereka notabene berpaham Asy'ariyah. Nggak ada. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin, kalau memang mereka layak diberikan pujian, nggak ada masalah. Kalau memang terkumpul antara bid'ah dengan sunnah, ya, maka itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Maka siapa yang di sini yang suka mengkafirkan? Justru Dr. Usama Azhar menuduh Syekh Ibnu Utsaimin
adalah suka mengkafirkan Asy'ariyah, bahkan kitabnya tidak layak dijadikan rujukan. Baik teman-teman, terlepas dari penghormatan kita kepada beliau, Dr. Usama Azhar, tapi apakah pantas seseorang mengambil ilmu dari menuduh ulama sunnah suka mengkafirkan, kemudian mengatakan bahwasanya kitabnya nggak layak dijadikan rujukan? Ini kan sebuah kedustaan. Lantas apa yang dibanggakan sekolah di Al-Azhar kalau guru-guru besarnya memang sudah tidak suka dengan ulama-ulama sunnah? Mungkin demikian yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.